हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को। तो पूर्व क्लास रे ऑलरेडी आमे स्टोन एज को कंप्लीट कर सारचे। तो आज रो क्लास रे आमे वैदिक एज को पढ़िबा बा वैदिक युग को पढ़िबा। तो प्रथमे आमे पढ़ितिले स्टोन एज। स्टोन एज कहले ए समयटा थिला तुमरो प्री हिस्ट्री टाइम, प्री हिस्ट्री। देन जो देखिबा आमे पढ़िले आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहा को आमे कहले प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। अर्थात ई स्टोन एज टाइम पीरियड आमे लेखा शिखि नथिले बा मनुष्य कोनोसी लेखा शिखि नथिला। आईबीसी पीरियड रे इंडस वैली टाइम रे मनुष्य लेखा शिखि जाइतिला, किंतु से अक्षर को से स्क्रिप्ट को एबे भी आमे बुझिबा असंभव बा आम पक्षे एपर्यंत संभव हेई नाही। देन टाइम पीरियड आसिला वैदिक पीरियड, वैदिक टाइम जोटा होची हमर हिस्ट्री। कारण ए समय रे लेखा भी अछि आउ आमे लेखा को बुझी पारुचे। मनुष्य एउठू लेखा को बुझिबा स्टार्ट कर देला एवं एई समय रे आयरन यूज हेउतिबारु आकु आयरन एज भी मध्य कुहागला। एई समय रे आयरन रो बा लुहार इन्वेंशन हेतिला। तो वैदिक पीरियड कौन आमे देखिबा बा वैदिक जुग कहले कौन आमे देखिबा तार डेफिनेशन कौन ना द वैदिक पीरियड इज द एनिशिएंट एरा when the foundational Hindu scripture called Veda were composed। अर्थात वैदिक जुग हेउची प्राचीन भारतर सही समय जो समय रे हिंदू धर्मर मूल ग्रंथ बा वेद रचना होइतिला। जदि यार टाइम लाइन देखिबा आर समय सीमा कौन थिला ए वैदिक पीरियड रो समय सीमा कौन थिला जदि आमे देखिबा आर टाइम लाइन थिला प्राय 1500 ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टपूर्व 1500 बीसी टू 500 बीसी पर्यंत 1500 बीसी टू 500 बीसी पर्यंत आर टाइम लाइन थिला। आकु दुईटी टाइप रे विभक्त करा जायछि। दुईटी टाइप गोटे होउछि इयरली वैदिक पीरियड, देन आउ गोटे होउछि लैटर। ए टू टाइप्स ए टाइम लाइन को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे इयरली फेज जाको हमें इयरली वैदिक पीरियड बोली कहिबा, देन गोटे लैटर वैदिक पीरियड आर टाइम लाइन होउछि 1500 रु 1000 बीसी पर्यंत 1500 ख्रीष्टपूर्व रु 1000 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत गोटे टाइम लाइन होउछि ताको हमें इयरली वैदिक पीरियड कहउछे। लैटर वैदिक पीरियड होउछि 1000 ख्रीष्टपूर्व बा 1000 बीसी टू 500 बीसी। एही टाइम लाइन भितरे हमर वेदर रचना होइतिला। एही टाइम लाइन को हमें वैदिक पीरियड बोली कहउछे। ता पूर्वरु आउ गोटे जिंस ऊपर हमें नजर रखिबा जोटा होउछि इंडो आर्यन माइग्रेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट गोटे कुहा जाय कि जो वेद रचना हमर होइतिला ऋग्वेद प्रथम वेद हमर ताको एही आर्यन माने रचना करथिले बा जाको हमें आर्य बोली कहउछे। आर्य माने आकु रचना करथिले। हमें जे देखिबा एठी हमें देखि परिबा जो मैप होउछि ये यूरोप साइड ओरिजिन एरिया इंडो यूरोपियन स्पीकर्स ये होउछि यूरोपियन साइड। एउठु हमें जदि देखिबा आर्य माने एई पटरे आसिले एमती कास्पियन सी देकिरी कोडिके आसिले ना हिंदू कुश पर्वत देकिरी एठी पिला माने देखि पारुथिबो खाइबर बुझि पारछ हिंदू कुश पर्वत आउथरे भी देखै दउछि एई पटरो आसिले एमती। ठीक अछि एमती जो देखि पारुथिबो मैप एमती कास्पियन सी हेका देकिरी आसी कोठी पहुंचले ना हिंदू कुश पर्वत। एई हिंदू कुश पर्वत देई आर्य माने एंटर कले भारत मध्यकू। आर्य माने एंटर कले भारत मध्यकू जोटा होउछि इंडस सिविलाइजेशन एरिया। एई जो एरिया रे आर्य माने रहिले आर्यन माने एठी जो रहिले बा आर्य माने एठी जो रहिले एटा को हमें सप्त सिंधु बोली कहउतिले। अर्थात एठी सातोटी नदीर मिलन हेतिला। एई सप्त सिंधु एरिया रे आर्य माने रहुतले। देखिबा कोन नोट्स रे हमर देइछि देखिबा कांसेप्ट मूल धारणा कोन ना तो इंडो आर्यन थ्योरी सेज अर्थात हमकु इंडो आर्य तत्व कुहे बा इंडो आर्यन थ्योरी रे जणा पड़े कि हमर एटा भारत बाहरु आस्तिले कि आर्य माने भारत बाहरु आसितिले विभिन्न पर्याय रे एठाकू प्रवार्जना करितले बा माइग्रेशन हेतिले। अर्थात से माने बाहरु आसी धीरे धीरे हमर इंडिया भीतर को प्रवेश कले। एठी भी आमे मैप रे देखि परिबा जो गोटे पूर्वरु देखौतली एठू बाहरु आसिकिरी ए बाहरु आसिकिरी ए माने कोठी एंटर कले ना ए हिंदू कुश पर्वत देइकिरी आ भीतर को एंटर कले। एटा होची हिंदू कुश पर्वत। ए हिंदू कुश पर्वत देइकिरी इंडिया भीतर को एंटर कले आर्य माने धीरे 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 संपूर्ण भारत सारा पळेले। एई ऊपर साइड बा नॉर्दर्न साइड रे आमे जदि इंडिया मैप देखिबा आमे जदि इंडिया मैप देखिबा इंडिया मैप आमे जदि देखिबा इंडिया मैप जदि आमे देखिबा राजस्थान देई हिमालय एठी आमे जदि एमती देखिबा मैप रे आसाम हेका देइकिरी एमती जदि कोन ना हमर टू पार्ट एठी रहिबो। ए ऊपर साइड एउट जदि आमे ये करदबा ए ऊपरटा होची हमर नॉर्थ साइड। तो ए नॉर्थ साइड रे के ना आर्यन माने रहुतले एवं ए साउथ साइड रे जो माने रहुतले सेमान को द्राविड़ बोली कहा जाउतला। साउथ साइड रे जो माने रहुतले तांको द्राविडियंस बोली कहा जाउतला। आ ये माने कहंते कि आमे होउछु ओरिजिनल आमे होउछु ओरिजिनल इंडिया अर्थात आमे होउछु मूल बासिंदा इंडिया रो मूल बासिंदा बोली ए माने
କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ନୋଟ୍ସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଇଏରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଭିଡେନ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ନିବାସ ବିଷୟରେ ମତ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ସ ମିଲର ଥିଓରି। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ମ୍ୟାକ୍ସ ମିଲର ତାଙ୍କ ଥିଓରିରେ କହିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ, ମ୍ୟାକ୍ସ ମିଲରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? এটা কাহা থিওরি না ম্যাক্স মুলরଙ୍କର। ঠিক সেমিতি পাল গঙ্গাধর তিলক, মনে রাখিব না, পাল গঙ্গাধর তিলক সে বি কহিଛନ୍ତି কি এটা পাল গঙ্গাধর তিলক অনুসারে সেমানଙ୍କର মূল নিবাস হଉଛି আর্কটিক অঞ্চল, সেমানଙ୍କର রিজন হଉଛି আর্কটিক রিজন বলি পাল গঙ্গাধর। এটা কোনসি কনফর্ম হেই ନାହିଁ କି ବାସ୍ତବରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଛି ଜଣା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କି ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁର୍କୀରୁ, ଅନେକ କୁହନ୍ତି କି ତୁର୍କୀରୁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ତୁର୍କୀର ଭୋଜକୋଇ, ମନେ ରଖିବା ତୁର୍କୀର ଭୋଗାଜକୋଇ ଶିଳାଲେଖରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବି ଶିଳାଲେଖ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ତୁର୍କୀର କି ଶିଳାଲେଖରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ବରୁଣ, ମିତ୍ର, ନାସତ୍ୟ ଭଳି ବୈଦିକ ଦେବତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ତାର ଶିଳାଲେଖ ତୁର୍କୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ये अंचल लोक आइदर सेपटू जाई पारंती बा सेपट अंचल लोक माने भी एपटू आसी पारंती। एही प्रमाण भी मध्य मिली। एटी तुम देखि भी पारिबो, एही होची भोगजकोई इमेज भी मध्य तुम माने एटी देखि पारिबो। देन देखिबा सेटलमेंट इन इंडिया, इंडिया रे केमिति आर्य माने सेटलमेंट हेले। से माने हिंदुकुश पर्वतमाला जो गोटे देखौतली मध्य मैप, हिंदुकुश पर्वतमाला क्लियर, जहाँ को आम कहे खाइबर पास देकरी से माने आसीथिले हिंदुकुश माउंटेन देकरी भारत को आसीथिले आर्य माने। देन देखिबा कोन ना से माने प्रथमे पंजाब रो सप्त सिंधु, पंजाब जोटा देखौतली सप्त सिंधु 7टी नदी अंचल, सप्त सिंधु रे अंचल रे बास करथिले। फास्ट आर्य माने कोउटी बास करथिले जदी क्वेश्चन आसे मन रखिबो सप्त सिंधु। देन परे से माने धीरे धीरे गंगा एवं जमुना नदी आडू को आसले। देन धीरे धीरे से माने गंगा और जमुना नदी आडू को विस्तार कले। ताले सप्त सिंधु रो नाम भी मध्य जानि रखिबा इंपोर्टेंट, बेले बेले क्वेश्चन मध्य पळे आसे कि यार पुराना ना कौन थिला, वर्तमान रो नुआ ना कौन। आमे जे देखिबा एनिशिएट नेम सिंधु, आगुरा को सिंधु नदी कुआ जाउतला, नुआ नाम होउची भी मध्य सही सिंधु बा इंदस। क्लियर? आउ गोटे नदी होउची भितास्ता, गोटे होउची भितास्ता, तार वर्तमान ना होउची झेलम नदी। आ गोटे होउची अक्सिनी आर वर्तमान रो ना होउची चेनाब रिवर बा चेनाब नदी। आ गोटे होउची पुरुषनी, वर्तमान रो ना बा इरावती, पुरुषनी बा इरावती, जार वर्तमान रो ना होउची रवि नदी। देन देखिबा विपाशा, 5 नंबर नदी देखिबा विपाशा, तार नुआ नदीर ना होउची ब्यास नदी। पुरातन नाम होउची सुतुद्री, मन रखिबो सुतुद्री, नुआ नाम होउची सतलेज नदी। सब लेखा जाइछि। मॉडर्न नेम होउची सतलुज रिवर। सेमती 7 नंबर जो देखिबा एनिशिएंट रे गोटे हमकु प्रमाण मिले कि सरस्वती नदीर वर्णना करा जाइछि। आमे जदि देखिबा ऋग्वेद बा परवर्ती समय आमे पढिबा वेद विषय रे, सेठी देखिबा गोटे सरस्वती नदी विषय रे वर्णना करा जाइछि, किंतु वर्तमान से सरस्वती नदी नाही, जार नुआ नाम को आमे कहूचे घाघरा हाकरा। मन रखिबो घाघरा हाकरा बोली कहा जाउछि। क्लियर? ये थिला 7टी नदी जोटा विलुप्त भी मध्य हो जाइछि, सरस्वती रिवर विलुप्त हो जाइछि। ये थिला 7टी नदी, आ एही नदी पाखरे ही रहुथिले किए ना आर्य माने एठी रहुथिले। आर्य माने एही अंचल रे बसवास करुथिले। देन देखिबा से माने संस्कृत भाषा, आउ किछि तांको विषय जानिबा। से माने प्राक संस्कृत भाषा जदि देखिबा आमे, से माने प्रथमे कोन ना प्राक संस्कृत भाषा आनिकरी आसीथिले। जो संस्कृत भाषा को आमे भारतर बोली कहूचे, वास्तविक सेमानकु आर्य माने ही आनिथिले। प्राक संस्कृत भाषा आनिथिले, जहाँ दक्षिण एशियार इंडो आर्य भाषा, इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली कहा जाए। ए जो आर्य माने आंकर लैंग्वेज अलग थिला, लैंग्वेज फॉर द इंडो आर्यन लैंग्वेज, आकु इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली कहा जाउतला। से माने घोड़ार व्यवहार जानिथिले, रथ चक एवं उन्नत धातु जेमति कंसा पर लुहा आयरन, जो कथा प्रथम भी मध्य कहिथिले। एठी आयरन देखा जाइतला बोली ए पीरियड को हमर आयरन एज बोली मध्य कहा जाए। क्लियर? आउ कोन आर्यन को विषय रे किछि इंपोर्टेंट जिंस जानिबा। से माने ऋग्वेद को रचना करथिले। हमर जो सर्वप्रथम वेद ऋग्वेद, ए ऋग्वेद को भी मध्य आर्य माने रचना करथिले बा आर्य माने रचना करथिले। आउ कोन देखिबा, एथर पढिबा हमें वेद। आमे जानिछे जनरली वेद 4 प्रकार। वेद केते प्रकार? एटलिस्ट एतिकी तो आमे जानिथिबा कि हमर हिंदू शास्त्र अनुसार 4टी वेद रहिछि। कोन कोन वेद जदि आमे देखिबा ना, गोटे ऋग्वेद, गोटे सामवेद, गोटे यजुर्वेद, आ गोटे अथर्व वेद। एटी रहस्य मन रखिबो, गोटे ऋग्वेद, सामवेद, यदु, अथर्व, एई 4टी यजुर अथर्ववेद, एई 4टी वेद हमर रहिछि। देन देखिबा कोन रहिछि ना, वेद को वेद मीन्स नॉलेज। वेद मीन्स कोन ना, वेद मीन्स होछि नॉलेज अर्थात वेदर अर्थ होछि ज्ञान। आमे वेद पढ़िकिरी ज्ञान पाई परिबा।
and it is consider अपरिसय आउ कौन कहा जाए ना अपौरिसय बोली कहा जाए कारण यह कौन मनीष द्वारा रचना करा जाई नाही आकु कौन मनीष हाथ में लिखी नाही बरं आकु भगवान कहिसंती बोली कहा जाए आकु भगवान रचना करिसंती बोली कहा जाए एवं भगवान कहिसंती मनीष को आ मनीष शुणी शुणी आकु मन रखिछि बा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जेनेरेशन को पास करिछि शुणी शुणी सेति आकु कहा जाए श्रुति जेहेतु वेद को शुणी शुणी मन रखा जाइछि सेति आकु श्रुति बोली मध्य कहा जाय थाए जेनेराली आकु जदि आमे देखिबा आर चारोटी सब डिविजन रही अर्थात ए वेदरे कौन रही आमे जदि डिस्कशन करिबा ये वेदरे सब कौन रही ए वेदरे हमकु चारोटी जिंस देखिबा को मिलिबो गोटे मिलिबो हमकु संहिता प्रथमे आमे देखिबा संहिता तापर देखिबा कौन कौन बाकी रही संहिता संहिता पर हमकु देखिबा को मिलिबो ब्राह्मण ब्राह्मण पर अरण्यक देन उपनिषद ए चारोटी रही प्रथमे जानिबा संहिता वेदरे कौन रही ना वेदरे रही संहिता मन रखिबो पिला माने वेदरे रही संहिता संहिता कौन ना यह होची मंत्र ए संहितारे मंत्र लिखा जाय था वेदरे हमकु देखिबा को मिलिबो अनेक सारा मंत्र जोटा कहा अंडर जाउची ए संहिता अंडर जाउची विभिन्न प्रार्थना गुड़िकर मूल संग्रह जेते प्रकार प्रार्थना देखुचे भगवान कर जेते भजन कीर्तन रही आर सब मूल जिंस बा मूल संग्रह होची वेद आ ए वेदर को अंश रे रही ना संहिता अंश रे रही देन जदि देखिबा हमर कौन रही ना ब्राह्मण ब्राह्मण कहले कौन ना एथिरे यज्ञ अर्थात जो उपासना रही आम केमिति भगवान को प्रसन्न करिपरिबा खुशी करिपरिबा बा हमर सैक्रिफाइस जतिक सब रही एथिरे बलि विषय कहा जाइछि धार्मिक कर्मकांड विषय कहा जाइछि अर्थात सैक्रिफाइस विषय कहा जाइछि आमे जदि देखिबा हमर हिंदू धर्म रे रही सपोज गोटे छोट पिला हेले तार मुंडन करा जाउछि जदि आमे देखिबा गोटे छोट पिलार मुंडन करा जाउछि ता चुट्टी जचा जाय थाए जाको हमें जां बाळ बोली मध्य कहि थाए ताकु नै करी कोनोसी मंदिर मध्य रे पके दिया जाय ये होछि सैक्रिफाइस अर्थात हे भगवान हमर पुओ होइछि हम पुओ को तमे भले रखिबो आ आमे आर प्रथम चुटी आपन को आमे कोन करछु ना सैक्रिफाइस करूछु कुल अनेक लोक माने बळी सैक्रिफाइस करंती तांकर प्रिय वस्तु को दान करि दियंती प्रिय वस्तु को भगवान को दे दियंती ए सब विषय रे वर्णना करा जायछि कोथरे ना ए सब विषय रे वर्णना करा जायछि ब्राह्मण रे एथिरे यज्ञ बळी धार्मिक कर्मकांड संपादन करिवार नियम विधि व्याख्या करा जायछि देन आसिला अरण्याक देन देखिबा अरण्याक कौन ना अरण्याक एहाकू अरण्य पुस्तक बोली कहा जाए याकू कौन कहा जाए ना अरण्य फॉरेस्ट बुक बोली मध्य कहा जाए याकू अरण्य पुस्तक कहीं कहा जाए कारण जहाँ सन्यासी और ऋषि मानक पई यज्ञ पछर दार्शनिक अर्थ बुझाई थाए अनेक सारा आमे देखिचे एथिरे भी मध्य वर्णना करा जाय थाए कौन ना आमे देखिचे अघोरी अघोरी माने कौन करती ना अघोरी माने बण को पलांती सेठी से माने तपस्या करती अर्थात एट लेखा जाइछि सन्यासी और ऋषि मानक पई यज्ञ पछर दार्शनिक अर्थ कौन से माने घुरी बुलंती त्याग कर दियंती घर त्याग करी सन्यासी माने बाहर जाइकरी बुलंती जंगल रे कारण से माने घोर सिद्धि करंती जो गोटा को आमे सामाजिक जीवन रे बा समाज मध्य रे करि परिबा नाही जेंती आमे देखिचे अघोरी माने मांस खांती अघोरी माने कंचा मांस खाती एटा समाज मध्य आमे करि परिबा नाही सेति अरण्य को से चली जाती घोर रु घोर तपस्या करिवे सेति ए सब विषय रे हमको अरण्य करे देखिबा को मिलिबो ए सब वेद रे रचना करा जायछि जदि शेष देखिबा शेष होचे उपनिषद उपनिषद कहले कोन ना भक्ति उपनिषद अर्थात भगवान को पाइबार विभिन्न प्रकार बाट ए वेद मध्य रे रचना करा जायछि वेद रे भगवान को पाइबार विभिन्न प्रकार बाट रचना करा जायछि जो माने आमे देखिले प्रथमे कौन रही ना प्रथमे रही संहिता अर्थात मंत्र साहाय्य जमी आम देखा अनेक सारा मुनि ऋषि माने मंत्र बल भगवान को पाई पारि ठीक सेमती जदि आम द्वितीय देखा संहिता पर जदि आम द्वितीय देखा आम पाखे ब्राह्मण अच्छी अर्थात विभिन्न प्रकार राजा राजुड़ा माने निजे मंत्र जानि नथिले सेतिपई से माने यज्ञ करती बलि दियंती यज्ञ करती बलि दियंती ए सब से माने करती कारण से माने एथिरे कोन ना निजे जानि नांती मंत्र सेतिपई धार्मिक कर्मकांड करिथांती आउ किछि लोक माने पाइबा पई भगवान को भक्ति करिबा पई से माने अरण्य को चली जांती घोर तपस्या करती एवं आउ जदि आमे देखिबा शेष रे ये तीनोटी जो लोक करि परिबो नाही ता पाखरे शेष जिंस रहिछि जोगुटा को आमे कहूचे उपनिषद बा भक्ति एहा को हमर वेदांत बोली कहा जाए कारण ये द एंड ऑफ वेद मन रखिताओ उपनिषद होची एंड ऑफ वेद वेदर ये हूँ शेष पीरियड बा शेष एथिरे कौन ना एक वेदांत बोली कहा जाए कारण ये वेदर अंत होती जहाँ आत्मा आत्मा विषय वर्णना करिथाए ब्रह्म विषय वर्णना करिथाए गभीर आध्यात्मिक दर्शन और शास्त्र विषय वर्णना करिथाए जोथिरे रहिछि भक्ति अर्थात भगवान को आमे भक्ति बाटे भी मध्य पाई परिबा भक्ति कले भी मध्य भगवान मिलिबे ए सब वर्णना करा जाइछि उपनिषद रे विभिन्न प्रकार कहानी एथिरे कहा जाइछि केमिति भक्ति करी जेमति प्रहल्लाद हो हमर नचिकेता हो एमानक विषय सब वर्णना करा जाइछि देन देखिबा चारोटी वेद विषय आमे पढ़िबा सर्वप्रथम वेद जो गोटा सर्वप्रथमे तैयारी करा जाइथिला सेटा होछि ऋग्वेद मन रखियो पिला माने जाहा को आमे ऋग्वेद बोली मध्य कहूचे ऋग्वेद कोन ना एथिरे 10टी मंडल रही आम जो देखा ऋग्वेद ए ऋग मंडल कहले कौन ना अध्याय 10टी अध्याय रही ऋग्वेद रे टोटाल हाइमन्स जदि आम टोटाल मंत्र देखा मोट सूक्त ए
1028 ଟା 1028 ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ବା ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 10,600 10,600 ଟୋଟାଲ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ହାଇମନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ବି ବୁଝିପାରିବା ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଏଥିରେ 1028 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10,600 ମନ୍ତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଣ ନା ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ହୋତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୋତ୍ର ହୋତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ହୋତ୍ର, ପୁର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ହୋତ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ହୋତ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପୁରୋହିତ ମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ପୁରୋହିତ ମାନେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଋଗ୍ ବେଦରେ କାହା କାହା ବିଷୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ସବୁ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଋଗ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ 250 250 ଥର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଋଗ୍ ବେଦରେ। ଆଉ କଣ ରହିଛି ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଋଗ୍ ବେଦରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ এই ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଋଗ୍ ବେଦର ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ এই ଋଗ୍ ବେଦର ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା ନା 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। এই 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ 2 3 4 5 7 ଅର୍ଥାତ୍ 2 ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এটা ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବରକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ନୂଆ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳରେ କାହା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଦ 10 କିଙ୍ଗସ୍, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଦ 10 କିଙ୍ଗସ୍। ଏଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଦଶରାଜନ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ଦଶରାଜନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ, 10ଟି ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ରବି ନଦୀ କୂଳରେ ବା ପୁରୁଷୁନୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ପଢିବା ଦଶ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ନା 9th ଆମେ ଏବେ କେବଳ ବେଦ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢୁଛେ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। 9th ମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ କଣ ନା ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଡେଡିକେଟେଡ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଫ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଦେଖିଥିବା, ସେଠି ଯୋଉ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଆଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଛେ ଯାହାକୁ ସୋମରସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସୋମରସ। ଏଇଟା 9th ମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଡେଡିକେଟେଡ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଡେଡିକେଟେଡ ଥିଲା। ସୋମା ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଡ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିବା, ଯାହାକୁ ପିଇଲେ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସୋମରସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବ କୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ 9th ମଣ୍ଡଳରେ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ରହିଛି ଋଗ୍ ବେଦରେ ନା ଋଗ୍ ବେଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡାକ ହଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ 4ଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସଂହିତା, ସଂହିତା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛି ଐତରାୟ, ମନେ ରଖିବ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଐତରାୟ ଆଣ୍ଡ କୌଶିତକୀ ସାଂଖ୍ୟ, ମନେ ରଖିବ କୌଶିତକୀ ସାଂଖ୍ୟ ଆଉ ଐତରାୟ। ଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ଋଗ୍ ବେଦରେ ଅଛି। ଋଗ୍ ବେଦରେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ 4 ବର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି, 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏସବୁ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ବେଦ ମଧ୍ୟ ଆ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଅନୁସାରେ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ କୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛି ନା 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ, ମନେ ରଖିବ 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ କଣ ନା କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ ତ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନି ଚିତ୍ରଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଜେନେରାଲି କଣ ଏମିତି ଗଡ, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ। କଣ ନା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ହିସାବରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଉଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ବାହୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ହାତ ରହିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ବାହୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୂଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ବା ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାହୁରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଘରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଇଏ 4ଟି ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଥିଲା, କାମ ଅନୁସାରେ। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଯିଏ ବି କରିପାରିବ ପୂଜା, ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କଲା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ରିଜିଅନ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ବ୍ୟାପାର
ଯାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ବିଜନେସ୍ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକିରି ବେପାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମକୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ରର ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରୁଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରୁଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା କର୍ମ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଲ୍ୟାଟର ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମରୁ ଜାତିଗତ ହେଇଗଲା କି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୁଅ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହବ, ବୈଶ୍ୟର ପୁଅ କେବଳ ବୈଶ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଇୟର୍ଲି ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଥିରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଥିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବ, ସପୋଜ ଶୂଦ୍ରର ପୁଅ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ଶିଖିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୂଦ୍ର ନ କହିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଇୟର୍ଲି ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ। କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ଋଗ୍ବେଦ ଦେଖିଲେ, ଋଗ୍ବେଦ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମବେଦ। ସାମବେଦରେ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ସାମବେଦକୁ ସଙ୍ଗୀତର ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାମବେଦକୁ ସଙ୍ଗୀତର ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଉଠୁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସାରେଗାମା ପାଧାନିସା ବୋଲୁଛେ, ଏ ସାରେଗାମା ପାଧାନି ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ନା ଏଇ ସପ୍ତସ୍ୱର ଏଇ ସାମବେଦରୁ ଆସିଛି। ଆକୁ ସଙ୍ଗୀତର ବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1875 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 75ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଋଗ୍ ବେଦରୁ ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଗ୍ ବେଦ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ବେଦରୁ ଜେନେରାଲି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଛି ବୋଲି ଆସିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ସଙ୍ଗୀତ କୋଉ ବେଦରୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସାମବେଦ ଆମକୁ କହିଥାଏ କି ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଥିବା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଋଗ୍ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ, କେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ, ଏସବୁ ସାମବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତମାନେ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ହୋତ୍ରୀ, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ହୋତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଋଗ୍ବେଦ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସାମବେଦକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମବେଦ ସହିତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଯାହାକୁ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଟା ରହିଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛାନ୍ଦଜ୍ଞ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାରରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଏ ଛାନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କେମିତି କମ୍ପୋଜ ହବ, ଏଇ ଛାନ୍ଦ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଛାନ୍ଦ ଉପନିଷଦ ରହିଛି, ଏଇଟା ସାମବେଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଛାନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସାମବେଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା କେନ ଉପନିଷଦ। କେନ ଉପନିଷଦ ମାନେ କିପରି? କେନ ଉପନିଷଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା କିପରି? ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି କିପରି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ବାୟୁଦେବ, ବରୁଣ ଦେବ, ଏମାନେ ଦେବୀ ଉମାଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସଂସାର କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେବୀ ଉମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେନ ଉପନିଷଦରେ। ଏଇଟା ସାମବେଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଜୁର୍ବେଦ କ'ଣ? ଯଜୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଜୁର୍ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପୁସ୍ତକ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଜୁର୍ବେଦ ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡର ବେଦ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ନିୟମ, କ'ଣ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ର ବିଧି ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ସବୁ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ବେଦ ଯାହା ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ପୋଏଟ୍, ଯେଉଁଟା ପୋଏଟ୍ରି ବି ଅଛି, ପୋଏମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୋଥ୍ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି। କ୍ଲିୟର? ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଜୁର୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧେୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଯଜୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧେୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, କୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବେଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା এই ଯଜୁର୍ବେଦକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ, ଯାହାକୁ ଏଥିରେ କେବଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ, ଯାହା କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଗଦ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଟୀକା ମିଶି କରିକିରି ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ତୁମର ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମେଜର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ରହିଛି ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ? ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ, ଆ ସହିତ କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ମିଶିକିରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସପ୍ତପଥ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମନେ ରଖିବା, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସପ୍ତପଥ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯଜୁର୍ବେଦ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୃହାଦନରକ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପନିଷଦ। ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସପ୍ତପଥ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପନିଷଦ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଟା କଥା ହେବନି, କଥା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନଚିକେତା ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ 5 କ୍ଲାସରେ ପୁରୁଣା ବୁକ୍‌ରେ ଥିଲା 5th କ୍ଲାସରେ ଯମ ଯାଇ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବ। ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନଚିକେତା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିବେ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମକୁ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବା ଯଜୁର୍ବେଦର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ କଣ ରହିଲା ନା ଅଥର୍ବବେଦ। ଅଥର୍ବବେଦର ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଥର୍ବବେଦ କଣ ନା ଅଥର୍ବବେଦ 4ଟି ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହାର ନାମ କାହା ହିସାବରେ ରହିଲା? ଏହାର ନାମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ନାମ ଋଷି ଅଥର୍ବା ବା ଋଷି ଅଙ୍ଗିରସ। ଋଷି ଅଥର୍ବା ବା ଋଷି ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଅଥର୍ବବେଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି ନା ଏଥିରେ ରୋଗ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନିବାରଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉପାୟ ସମ୍ବଳିତ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଦେଖୁଛେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କହୁଛେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ କୋଉଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଏସବୁ କୋଉଥିରେ ରହିଛି ନା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଛି। ଏଇ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ପଢିକିରି ହିଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାମ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଏଥିରେ 20ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ 711ଟି ହାଇମନ୍ସ ବା ସୂକ୍ତ ରହିଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦ ସହିତ ଅଥର୍ବ ବେଦର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଅଥର୍ବ ବେଦର ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ କୋଉଠୁ ନା ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଯାଇଅଛି। ଆ ବିଷୟରେ ଆଉ ସବୁ କଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ କଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଗୋପଥ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅଥର୍ବବେଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଗୁଡିକ ହେଲା ମୁଣ୍ଡକ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ଏଇ ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡୁକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଭାରତର ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ କି ସବୁଆଡେ ଆମର ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡକ ବା ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମହା ଉପନିଷଦ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯଦି ଦେଖିବା ମହା ଉପନିଷଦ ବି ମଧ୍ୟ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଆସିଛି। କଣ ନା ମହା ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ସାମବେଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୌଣ ବା ସାମାନ୍ୟ ଉପନିଷଦ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଯାହାକୁ ମୋଦି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହା ଉପନିଷଦରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇ ମହା ଉପନିଷଦରୁ ନିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।